салом бинандагони азиз, нашри навбати барномаи Аниси Кунҷи Танҳоӣ пешниҳоди шумост ва ин лаҳза мо суҳбате дорем бо иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар соли 2023 Муҳаррама Маҳмадова. Салом Муҳаррама. Салом. Хуб, биёед сараввал худро муаррифӣ кунед ва бигӯед ки хонандаи синфи чандум ҳастед ва дар кадом муассиса таҳсил мекунед? Ман Маҳмадова Муҳаррама, хонандаи синфи 4D муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақам 11 ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ҳастам. аҳсан ба шумо. Хуб Муҳаррама, шумо имсол дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи кадом номинатсия ширкат варзидед? Аз рӯи номинатсияи хондан ва аҷод кардани осори адабиёти классик. аҳсан ба шумо. Хуб, шумо даври аввал, яъне давре ки дар муассиса озмун гузашт, шумо чӣ гуна иштирок намудед ва чӣ гуна баромад кардед? Ман дар даври муассисавӣ хуб баромад кардам ва ба даври ноҳиявӣ роҳ ёфтам ва дар ноҳиявиам иштирок кардед. аҳсан ба шумо. Хуб, иштироки шумо дар даври ноҳиявӣ чӣ гуна буд? Оё шумо натарсидед? Не, чанд сол аст ки дар озмун иштирок мекунед? якум сол аввал. соли аввал аст. аҳсан ба шумо. Ва шумо чӣ қадар ғазалҳо, чӣ қадар шеърҳо ва инчунин асарҳо ҳифз ва мутолиа кардаед? Ман зиёда аз 100 ғазал медонам ва рубоии дубайтиам медонам. аҳсан ба шумо. Медонед Муҳаррама, ҳамсолои шумо айни ҳол моро тамошо карда истоданд ва мехоҳанд ки сараввал аз забони шумо қироати ғазал шунаванд. барояшон як ғазал қироат кунед? моро биҳишт суҳбати ёрони ҳамдам аст, дидори ёри номутаносиб ҷаҳаннам аст. ҳар дам ки дар ҳузури азизе бароварӣ, дарёб каз ҳаёти ҷаҳон ҳосил обнам аст. гар хуни тоза меравад аз режҳои дил, дидори дӯстон ки бубинанд марҳам аст. марҳам аст. аҳсан. Муҳаррама, хуб, ба ғайр аз ғазалиёти Саъдии Широзӣ, боз аз кадом шоири классикӣ шумо ғазал азбар кардаед? ман боз аз Саноии Ғазнавӣ, Ҷалолиддини Румӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Бадриддин Ҳилолӣ. пас барои мо биёед аз Ҳофизи Шерозӣ як ғазал қироат кунед. шумо кадом ғазалҳояшро медонед? рӯзи васли дӯстдорон ёд бод, боз? гул берух ёр. пас биёед барои мо рӯзи васли дӯстдорон ёд бод он рӯзгорон ёд бод. давомашро бихонед. комам аз талхии ғам чун заҳр гашт, бонги нӯши шодхорон ёд бод. гарчи ёрон фориғанд аз ёди ман, аз манешонро ҳазорон ёд бод. мубтало гаштам дар ин банду бало, кӯшиши он ҳаргузарон ёд бод. гарчи сад руд аст дар чашмам мудом, зиндаруду боғи корон ёд бод. аҳсан. хуб Муҳаррама, акнун шумо боз аз кадом шоир ғазалҳо азбар кардаед? аз Саноии Ғазнавӣ. пас биёед як ғазал аз Саноии Ғазнавӣ бароямон қироат кунед. омад бари ман ҷаҳону ҷонам, унси дилу роҳати равонам. бархостамаш ба бар гирифтам, бифсуд ҳазор ҷон ба ҷонам. аз қадди баланду зулфи пушташ, гуфтам ки магар ба осмонам. чун сар биниҳод дар канорам, рафт аз бари ман ҷаҳону ҷонам. Муҳаррама, роҳнамои шумо кист? кӣ бароятон тавсия медиҳад ки Муҳаррамаҷон, шумо биёед ин ғазалҳоро ҳифз кунед ё ин ки дар озмун иштирок кунед? барои ман роҳнамо муаллимаи Ҳасанова Муслима мешавад. ҳасанова Муслима ки бевосита ин муаллимаи забон ва адабиёт аст? аҳсан. хуб Муҳаррама, шумо дар як шабонарӯз чӣ қадар вақтатонро ба ҳифз кардани ғазалҳо ва мутолиа кардани китобҳо мебахшед? ман дар як шабонарӯз 4 соатамро ба китобхонӣ мегузаронам. олӣ, аҳсан. хуб, шумо аз осори насрӣ кадом асарҳоро мутолиа кардаед? тутиномаи Зиёвуддини Нақшабӣ, Лайлӣ ва Маҷнуни Низомии Ганҷавӣ, 4 мақолаи Низомии Ганҷавӣ, Мантиқу тайри Фаридаддини Атор, Калила ва Дини Абу-Абдуллои Рудакӣ. Муҳаррама, дар бораи тутиномаи Зиёвуддини Нақшабӣ барои мо ва барои ҳамсолони худ маълумот диҳед. ҳикояҳои Тутӣ ё Тутинома аз мардумони Шарқ аст. Тутинома аз рӯи сохт ба Калила ва Димна, 1001 шаб, Синбоднома монанд аст.
ضیاءالدین نقشبی عمر خویش را در شهر هندوستان می‌گذراند. او در آخر در شهر بداون وفات می‌کند. باز شما درباره کدام اثر برایمان معلومات بدید؟ منطق الطیر فریدون عطار. خب پس مرحمت. این کتاب در زبان مرغان گفته می شود. مرغان زیادی بودند با نام هدهد، گنجشک، تزر، بوتیمار، مرغ زرین، مرغ هما، کبک، توتی، شهباز، اندلب، کوف و دیگران می شود. شما می توانید که برایمان یک حکایه جالب نقل کنید از این اثر؟ خب مرحمت. مرغان زیادی بودند که راه می رفتند. آنها راهی بیابانی خشک و به آب می رفتند. بعضی مرغان از پا می افتیدند و بعضیشان هلاک می شدند و بعضیشان از راه می گشتند. بعد آنها با راهبری سی مرغ بود که خسته و رنجور بودند. آنها در وادی هفت وادی دشوار می رفتند که خودشان سی مرغ بودند. خودشان سی مرغ بودند نه؟ احسن. باز یگان حکایه‌ای که جالبتر باشد و برای همسالان خود پسندیده تر باشد میدونید؟ مرحمت کنی نقل کنید. سلطان محمود از لب روده میگذشت. ناگاه کودکی را دید که گریه میکرد و ماهی میداشت. با او همراه شد. پرسید چرا گریانی؟ گفت که ما 7 یتیم امروزی ما همین است. بعد سلطان محمود با او همراه شده ماهی زیاد داشت. سلطان محمود به جنگل به شکار میرفت. ناگاه پیرمرد را دید که خس میکشید. با او همراه شد و به او کمک کرد. پیرمرد نمیدانست که این سلطان است. بعد فهمید. بعد سلطان محمود او را فردا دعوت کرده زر و زیور زیاد داد. احسن محرمه. شما چی نقشه ها دارید البته در دور ناحیوی اشتراک کردید و آمادگی شما برای دور شهری چگونه است؟ آیا در دور ناحیوی اشتراک فعال داشتید؟ بله. احسن به شما. خب بیایید باز یک غزل دیگر برایمان بخونید. این جهان پا خواب کردار است، آن شناسد که دلش بیدار است. نیکی او به جایگاهی بد است، شادی او به جای تیمار است. چه نشینی بدین جهان هموار، که همه کار او نهموار است. دانش او نخوب و چهرهش خوب، زشت کردار و خوب دیدار است. احسن. خب محرمه برای ما غزل ها قرائت کردید اما رباعیات قرائت نکردید. اکنون بیایید برای ما یک چند تا رباعیات قرائت کنید. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر، از فراق دوستان پرهنر. باز از قعر گل سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات گهتی را حل. بیرون جستم ز بند هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. آفرین. خب محرمه ما برای شما موفقیت خواهان هستیم و تمنای آن را داریم که در دورهای من بعد نیز فعالانه اشتراک نمایید و سزاوار جایهای نمایان گردید. تشکر. سلامت باشید. و بینندگان عزیز یادآور می‌شویم که ما صحبت داشتیم با اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در سال 2023 که الکی در دور یکم و در دور دوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در سال 2023 اشتراک ورزیدند. این نفر محرمه محمدووا هستند که خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 میباشند. محرمه بار دیگر خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد. و بینندگان عزیز در اینجا میرسیم به فرجام برنامه انیس کنجی تنهایی. تا برنامه های دیگر تنسیت و پیروز باشید. برنامه های دیگری تلویزیونی بهارستان ادامه دارد.